أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इंशाअल्लाह हम अरकान इस्लाम के बारे में हम देखेंगे एक साथ क्यों अहमियत है। अरकान इस्लाम के क्यों एक साथ अहमियत है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र करेंगे। अल्लाह ताला ये मौजू हमारे अता फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें गौर व फिक्र करने की। इंशाअल्लाह हम अल्लाह का शुक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। जी, अरकान इस्लाम का एक सा अहमियत है। क्या अहमियत वो क्या है देखेंगे हमें हदीस के तौर पर। अन ज़ियादा इब्न नाइम अल हज़रमी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबातु फरदहुन्नल्लाह फिल इस्लाम फमन अता बिसलासा लम युगनी अन्हु शैया हत्ता यातिया बिहिन्ना जमिया अस्सलात व ज़कात व सूम रमदान वल हज्जुल बैत। ये हदीस है, इसका तर्जुमा हम देखेंगे इंशाअल्लाह। तर्जुमा है, हजरत ज़ैद इब्न नाइम अल हज़रमी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। एक सहाबी ने ये बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकान के इस्लाम के बारे में क्या है, ये क्या फरमाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं इस्लाम में 4 इबादतें अल्लाह ताला ने फर्ज की। इस्लाम में 4 इबादतें अल्लाह ताला ने फर्ज की। जो शख्स उनमें से 3 इबादतें बजा लाए और चौथी छोड़ दे, यानी जो भी शख्स कहते क्या, जो भी आदमी 4 इबादतों में से 3 करे और 1 छोड़ दे तो वो 3 उसके काम ना आएंगे। यानी इसमें क्या है, 4 इबादतें फर्ज हैं, उसमें से 3 कर कोई 1 छोड़ना, वो इबादत वो 3 भी उसे कोई फायदा नहीं देती जब तक के चारों अदा ना करे। वो 4 फर्ज इबादतें ये हैं। ये क्या, ये 4 इबादतें भी इस्लाम में फर्ज है, अल्लाह ताला ने फर्ज किया। ये इबादतें इंसान पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया, जो इस्तिताअत रखते ही जरूर इसे पूरा करना चाहिए। वो क्या है, नमाज, रोजा, रमजान का रोजा और हज। क्या है, नमाज, ज़कात, रमजान का रोजा और हज, ये 4 हैं। ये 4 में से कोई 3 कर ले, 1 छोड़ दे कि मैं मुकम्मल कर लूं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये चारों भी पूरे करना है। अगर जिसके पास इस्तिताअत है हज का, वो जरूर हज जरूर करना है। ऐसा नहीं कि मैं नमाज अदा करूं और ज़कात दूं और रमजान के रोजे रखूं, हज छोड़ दूं, ऐसा नहीं। ये भी फर्ज इबादत में आ जाती है। इसीलिए हम बहुत से ये करते हैं कि हम ये पूरे नमाज पूरा कर ले तो काफी है। उसके बारे में हम देखेंगे इस हदीस का तशरीह में। ये हदीस और दूसरी अहम माना हदीसों में बताते हैं कि नमाज, ज़कात, रोजा और हज की दीन में क्या अहमियत है, इन 4 की दीन में क्या अहमियत है। खास तौर पर आज के आज के मुसलमानों के लिए ये हदीसें बड़ी अहमियत रखती हैं। क्या है, आज ऐसे बातें बताते हैं कि हमें ये कर ले तो काफ़ी है, ऐसा करने से काफ़ी है। इसीलिए उनके लिए क्या है, हमारे लिए ये हदीसें ये बताती हैं कि आजकल का मुसलमानों का हाल ये है कि बहुत बड़ी अक्सरियत नमाज की तारीख है। बहुत बड़ी अक्सरियत क्या है, नमाज की तारीख है। फिर जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनमें से बहुत से लोग ज़कात नहीं देते। यानी क्या है, बहुत से लोग नमाज पढ़ती, उनमें से बहुत से लोग क्या करती, ज़कात नहीं देती, क्योंकि ज़कात देने से पैसा कम हो जाता है, माल कम हो जाता है। इसीलिए इसका मतलब क्या है, यानी जो भी जिसके पास भी 7.5 तोले के सुन्ने से ऊपर है
اور جتنی قیمت ان کا چکانا ہے 2.5 ضرور چکانا ہے، مال بھی جتنا ہے یعنی پیسہ بھی ہے، یعنی اس کا بھی ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ایسا نہیں سمجھتے، کیونکہ ایسا کرنے سے مال کم ہوتا ہے، بہت سے ایسا کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، اسلام میں فرض قرار دیا یہ بات، اسلام میں کیا ہے، فرض قرار دیا۔ اس لیے ہم جو بھی ہمارے جس کے پاس بھی جتنا بھی مال ہے، ہم ضرور اس کا ہم زکوٰۃ دینا چاہیے، اگر زکوٰۃ نہیں دیے تو ہم پکڑ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ صرف روزے رکھتے ہی نماز کے قریب نہیں جاتے اور نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور نماز کے قریب نہیں جاتے اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ کیا ان کا یہ فرض ادا ہوگا؟ صرف روزے رہنے سے ان کے فرض ادا ہوگا؟ نہیں، اس کے برابر کیا کرنا چاہیے، نماز بھی ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہنا۔ زکوٰۃ نماز نہیں اور روزوں کی کیا اہمیت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اسلام میں یہ 4 ایسے ارکان ہیں، یہ فرض کیے گئے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز، روزے اور زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کیا کرتے ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی فکر کرتے ہیں مگر حد سے غافل ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور فرض حج سے غافل ہیں۔ ایک ایسے لوگ، یعنی بہت سے مال ہے، جس کے پاس مال ہے وہ حج نہیں کیے، دیکھو ان کے لیے کیا وعید ہے، ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ۔ ایسا فرض عبادت کتنی ہم پر نماز فرض ہے، ویسا ہی حج بھی فرض ہے۔ اسی لیے ہم اس سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا، نہ لوگوں نے نہ کوئی نے ایسا کیا۔ یہ کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ 4 چیزیں انسان پر فرض کیے، اسی لیے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، اس سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں کہ یہ چاروں کام انجام دو، یہ چاروں کام انجام دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاروں کام انجام دو، اس لیے کہ جسم کو کھانا پینا کتنا ضروری ہے، یعنی سونا کتنا ضروری ہے، یعنی اسلام میں نماز کتنی اہم ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، یہ بھی نہیں معلوم کہ جمعہ کے ایک دن ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی، ہمیں مسلمان نہ ہے۔ اسی لیے یعنی ہمارا پاسپورٹ میں یعنی ریشن کارڈ میں مسلمان ہونا، یعنی نام مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو 4 کام کی پابندی کرتا ہے، یعنی 4 کاموں کی پابندی کرتا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا اس میں حلال سمجھنا اور حرام فرمایا اس سے دور رہنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہ بس ہمارا نام مسلمان ہے، ہمیں مسلمان کے پیٹ سے جنم لیے، ہمیں مسلمان ہے، ہمیں اسلام ہے، ایسا یہ کرنا یہ ہماری نادانی ہے۔ ایسے لوگ بہت سے یعنی اسلام سے دور ہوتے ہیں، اسی لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ 4 کام انجام دو، کیونکہ اسلام میں فرض ہے، کتنا فرض ہے، ہمیں فرض نماز، ایک نماز سے دوسری نماز چھوٹنے کی کتنی ڈر ہے، اتنا ڈر ہونا چاہیے ہمیں یہ 4 نمازوں میں، یہ 4 کاموں میں۔ جی، انجام دو۔ اگر 3 کر لو اور چوتھا چھوڑے رکھو تو وہ آخرت میں بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ یہ کیا ہے، 3 کام اگر سے تمہیں کر لو، یہ کام چھوڑ دو، آخرت میں کیا ہوگا، بہت یعنی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ یہ کون کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، یہ 4 کام تمہیں انجام دو، ایک بھی اس میں سے اگر چھوڑے تمہیں آخرت میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تم پر 4 بنیادیں فرض عائدہ کیا تھا، یعنی کیا کیا تھا، آخرت میں کون پوچھے گا، اللہ تعالیٰ۔
اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ میں تم پر فرض عبادتیں 4 فرض کیا، تم میں سے تم اسے کیوں یہ کیا؟ 3 یا 2 یا 1 نہیں، اس میں 3 کرنا یا 2 کرنا یا 1 کرنا، یعنی جیسے نماز، روزہ، صدقہ ایسا کرنا، اور نماز، روزہ رکھنا، اور ایک صرف نماز پڑھنا، یہ ایسا ہے۔ کیونکہ 3 کے تو 3 مطلب یعنی نماز، روزہ اور حج ایسا، یعنی 4 میں سے یہ کام چھوڑنا ہے، یہ مطلب ہے، یعنی یہ چاروں کو پورا کرنا ہے۔ پھر یہ تقسیم ایسا کیا تمہیں 3 یا 2 یا 1 نہیں، پھر یہ تقسیم کرنے کسی اختبار سے اقتدار کی، رکوع کی، کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھے گا، کیا کیا؟ کیا پوچھے گا؟ تمہیں یہ 4 میں سے 3 یا 2 یا 1 کیوں کیا؟ اس کی تو میں یہ نہیں کیا، تم خود ہی اسے اختیار کیا ہو، کیونکہ اپنی مرضی سے کرے ہو تمہیں، یہ مطلب اختیار کیا ہے؟ کیا تمہیں اپنی مرضی سے کیے ہو، یہ مطلب ہے۔ بندہ ہو کر خدا کس طرح بن بیٹھا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کیا کیا فرماتا ہے؟ میں 4 عبادتیں آپ پر فرض کیے، تم نے بندہ ہو کر خدا ہو کر کیوں بیٹھا ہے؟ یعنی دنیا میں اپنی مرضی سے چلاتے ہیں نا، یہ مطلب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی حلال فرمایا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، حلال فرمایا وہ حلال سمجھنا چاہیے، جو بھی حرام فرمایا وہ حرام سمجھنا چاہیے، جو بھی فرض کیا وہ فرض کی عبادت کی طرح ہم پوری کرنا چاہیے، جو بھی ہم سے یعنی ہم پر فرض نہیں، اس پر ہم پر نہیں ڈالنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرماتا ہے کہ تو بندہ ہو کر خدا کیوں بن کر بیٹھا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا غصہ، یعنی غضبناک کی بات ہے، ہاں۔ بندگی کی اقرار کرنے کا بندگی کا اقرار کرنے کے کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر، مسلمان ہو کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہی یہ بغاوت کیوں کی؟ اللہ اکبر! اس میں کیا مطلب معلوم ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے اور مسلمان ہونے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے سے ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ہمیں 4 چیزیں نہیں کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں ہم سے سوال نہیں کیے گا؟ یعنی ہم اسے جواب دینے کے لائق ہے۔ یہ چاروں عبادت ایسی فرض ہی کہ جو بھی بندہ یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ بہت مشکل میں پھنس جائے گا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ یہ 3 کام کرنے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جانے سے تم بچ جاؤ گے، یہ مطلب یہ بھی ہے۔ اسی لیے تو 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 بتائے لوگ کیا جواب دیں گے، اور کس طرح اور کیسے دردناک انجام میں دوچار ہو جاؤ گے؟ اس سے مطلب کیا ہے؟ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم 3 کام یا 2 کام یا 1 کام کر ہمیں دنیا میں جب چلے جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو کر، کیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ 4 ارکان اسلام میں ایک سا اہمیت ہے، ہمیں ان میں سے کوئی بھی چھوڑ کر ہمیں جائے، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جب ہم جواب دینے کے لائق ہم بنیں گے، ہمیں نہیں بنیں گے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھنا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے سامنے لا کر ہم پر بہت احسان کیا، بہت احسان کیا۔ اسی لیے ہم جو بھی ہم کرتے ہیں الحمدللہ فرض کے درجے پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بھی بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشکلات ٹل جانے کے وقت ہم جائیں گے، ہم بعد میں حج کریں گے، یعنی لڑکیوں کی شادی ہے، وہ شادی ہونے کے بعد ہمیں حج کریں گے، ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب بھی موقع ملا اللہ کے گھر کو جانا، یعنی اس میں جلدی کرنا چاہیے، دیری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یعنی آج ہم ہی، کل کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں۔ اسی لیے الحمدللہ جب بھی ہمیں موقع ملا یہ کام سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ نماز ہم پر کتنا فرض ہے اتنا ہی وہ بھی فرض ہے۔ الحمدللہ یہ بھی ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، یعنی بہت مسکین ہے، وہ کیا حج کر سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس پر غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ اسے معاف کر دے سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، وہ ہم کو تو معلوم نہیں، یعنی ہم اتنا جانتے ہیں کہ
जो भी हज करने की इस्तिताअत रखते हैं, वो ज़रूर हज करना चाहिए, उसमें गाफ़िल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, नमाज़, रोज़ा और ज़कात तो करते हैं और हज से गाफ़िल रहते हैं, ऐसा कर कर फरमाए, हमें गाफ़िल नहीं होना। और इसमें ये है कि सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के बराबर हम भी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो कोशिश करने वालों को, जो नियत सच्ची रखने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी करेगा इंशाअल्लाह। ये हाँ, ये यानी यहाँ हज का मौज़ू लाकर अल्लाह ताला हम सबको ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोसे-कोसे हमें फ़र्ज़ काम में अल्लाह ताला हमें अंजाम देना है। यानी नमाज़ कितनी अहम है, यानी नमाज़ के बगैर ज़कात काम नहीं करता और ज़कात नमाज़ और ज़कात हर उसके बराबर हज काम नहीं करता। यानी ये 3 नमाज़, ज़कात और हज के बराबर रोज़े नहीं तो ये कोई काम नहीं करता। यानी ये चारों भी एक सा अहमियत रखती है। इसमें से एक काम भी हम छोड़ दें, यानी 3 काम हमको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली, हमें ये बात से गाफ़िल नहीं होना चाहिए कि इसमें से कोई भी हमसे छूट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अल्लाह ताला आसानी हदीस हमारे सामने लाकर हमको बता दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सी अहमियत है ये 4 काम करना। ये 4 में से हमको नहीं छूट जाना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कसरत से। इंशाअल्लाह एक नमाज़ जब हमसे छूट जाती है, दूसरी नमाज़ आए तक हमें वो नमाज़ पूरी करना चाहिए और दूसरी नमाज़ की हम इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ही जो भी जिसके पास भी माल है, यानी सोना है, यानी पैसा है, जो भी है, उससे भी ज़कात निकालने की कोशिश करना चाहिए। यानी अगरचे नहीं करे, वो उस पर हराम हो जाएगा। यानी बहुत यानी क़यामत के दिन बहुत उसमें मुश्किल में फँस जाएगा। यानी बहुत यानी ज़कात नहीं देने वाले बहुत मुश्किल में फँस जाएँगे, ये भी है। अगरचे रोज़े नहीं रहने वाले, उनको भी वो सख्त वईद है, ऐसा भी नहीं होना, क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं, यानी जवान है, यानी रोज़ा रखते हैं, फिर भी कमज़ोरी की वज़ह से नहीं रोज़ा रखते, ऐसा कमज़ोरी आ जाती है, ऐसा कर कर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े जब रहते हैं, जो भी कितना भी कमज़ोरी हो जब रोज़े रहते हैं, अल्लाह ताला उसे ताकत दे देता है और क़ुव्वत दे देता है। अल्लाह ताला इतनी उसे मज़बूत क़ुव्वत अता फ़रमाता है, वो कितनी हमें ग़िज़ा खाए, उससे नहीं होती। अल्लाह ताला वो हकीम है, वो हर एक का इलाज करने वाला है। अल्लाह ताला से सच्ची उम्मीद हमें रखना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से माँगते रहना चाहिए कि 4 काम हमसे पूरी करने की कोशिश के रसा आसान करे अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बी हब ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी मिनल मुतव्वबीन वजअलनी मिनल मुतहहरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल महय्याना वल ममात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।